Unod karon sa tanang social media platform ang breakup sa Katniel Love Team. 12 years kini nga on-cam love team ug 11 ka tuig nga real-life couple. Nobyembre 30, gituldo ka na sa maong couple ang spekulasyon sa kadaghanan pinaagi sa pagpagawas og official statement sa ilahang mga social media accounts. Ang ubang fans, emosyonal sa ilahang Facebook post ug IG stories tungod na sakitan sila sa gikaingong breakup. Bisan pa man ang mga estudyante sa Gensan apektado sa maong breakup. Ay fans naman ko dati since day one pa man sila. So karon di Japan ko na-expect na ingatan di Japan na murag nag-joke lang bo, murag na prank lang ko, murag nga na nang good na murag dili gud madawat sa mua. Unexpected po. Kanang murag dili siya tinuod, murag prank lang. Ikaw fan ba ka? Apo, sobra. Ang dili fan sa mga local artist nga si Bea Escolano nasubo usab pagkahibalo sa maong balita. Kay syempre kuan good sila kanang one of the famous nga couple or love team sa showbiz. Luyo sa mga nasubo, aduna usab mga netizens ug celebrities nga suportado ang desisyon sa celebrity couple. Kahinumduman, nagsugod ang tandem sa duha tuig 2011 nga nahimo na usab parte sa Philippine culture. Sa kasamtangan, wala pay pamahayag ang couple sa hinungdan sa ilahang pagbulag. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News.